Welcome back again to my channel. For today's video guys, ay wala lang. Supre-supre lang ako ng buhok ko guys. Hanggang makatulog guys. Alam kong nagtataka kayo guys why I'm wearing headset. It's just because I'm talking to my best friend. He is from Philippines but currently working in Bahrain. No other than Yusef Villarito's channel. Yan po ang YouTube channel niya guys. Okay, ito po si Yusef guys. Sis, i-open sis. Sama ka sis, nahulaw siya guys. Yan i-off yung camera. I-open naman camera sis. Maro lagi ka sis. Don't turn on your lights. Don't turn on your camera. Ganito kami guys, bago kami matulog, chika-chika kami dalawa. Chika-chika din, chika-ding, chika-ding. Naman ba sis? Okay, go ahead. Sulay po tagay. Ninda po na tumbo. Sunshine po tas tumbo. Diba? Amazing. Pagka-amazing ba? Never, never. Never enough for me. All this. Ayan. Wala akong amiga guys. Hindi mo ba Pakistani dia? Muna akong friend guys. Muna si Yusef guys. I will show you. My dear friend. Start. Muna akong best friend guys. Si Yusef Villarito's channel. Hi Sissy. How are you? Why? What keeps you busy? What you eating? You eating what? English speaking man me guys. English baka man me guys. Can I have one? Can I eat? Can I eat? Alala ka. Lagi gutom. Gutom kasi. Wala gutom. Hala ka. Kalami sa kika. Unsay sudan sis? Unsay sudan? Bato. Wow. Nami nga ma. Repengra. Guys, habang nagsusupply. Yeah. Supply lang hanggang tukin. Pag na ito na ito lang ang buhay W pa stress patigulan
Unsa? Ano man? Pataka lang man ka. Kung makaadto ko og kuan sis, makaadto ko kanini ang dili oy. Kung halimbawa sis makabalhin ko og Dubai, naman ko'y day off ko, di makakuan-kuan ako, maka-observan ani sis, maka-vlog-vlog ko, di ba? Ay naman ko'y day off. Tuwa-tuwa di sis, kita yung lubot, oh. Kita yung kigol. Ang kigol pa. Nakita ang kigol ni Joseph. Ang lubot ba? Paunan sa asa. Paunan sa unsa? Ka-record ra ba ka, ma'am? Akong best friend na. Nakakayaw-yaw. Ka-amazing ba? Supply lang. Uy, saan man yung mga nani? Sisi, kantata, juweta. Sa itong kanta ko. Taro nga ano. Sa ito? Ang kagkanta. Kung tayo ay matanda na, di tayo magbago kailanman, saan man. Ay, kantahan tagkakuan sis, Japanese song sis ha. Sisi, you want me to sing a Japanese song? Title is Best Friend. Okay? Title is Best Friend. Okay. Jubugu shinpai nai to takiso na watashi no soba de itsumo wakare igao de sasayaite kureta mada yareru yo daite etsu demo yasubari iru toki ni wa isuge sugete mi ushinao aru shigatanai moto mimamote aru karate egao de takishimeta anata no egao ni nando tasukagureta daro. Arigato best friend. Mau na siya sis. Zuto best friend. Mau na siya sis. Mana akong mga teams ng akong best friend sa Japan pa ko sis. Itong ga-work ng Japan. Ano ang mga teams mo? Zuto best friend. Tak ganun.
Uy, yung yun na di ay. Ulam din sagap na kabunaw. Kabunaw ay. Pagkabi kabunaw. Pariya ba tayo nagpansot na yun? Ito man na. Dia ay. Nakuha po na dia. Ayan. Lamion niya. Ipakita ko lang sa mga lamion na sisi. Ha? Basta ikaw, sure. Buwak may masisi ba kasi? Baan na bayot eh. Rockabye, baby, rockabye. Rockabye, baby, rockabye. Lapit na kami naantok, guys. Sukre-sukre lang ako, guys. Ganito ang ginagawa ko, guys, pag naantok. Gusto ko nang matulog. Sukre-sukre mo na ako ng buhok. Habang nagsusuklay, naantok na ako, guys. Naantok na ako, guys. Matulog na din ako. Ganito. Minaw na ka na sisi. Kung sisi, guys, na libang. Sisi na ako na libang. Akong sisi na libang. So, thank you for watching, guys. See you again next time. Stay safe and stay healthy. And please don't forget to subscribe also my friend, guys, Yusuf Rito's channel. Okay, guys. Thank you. God bless you all. Bye.